থানায় 19 তারিখও যেমন একটা ত্রিপুরা রাজ্য পুরো ত্রিপুরা রাজ্যয়া সারা ভারতবর্ষনি একটা কালিমাত্র অংখা ভাইমাবা তিনি সিনি বিজেপি আইপিএফটি जुथनि মন্ত্রী বরম गोनां एनसि देबरमानो जे बिनि केन्द्र तागाजल थांफ्रु मिटिं खालायनानै थांफ्रु दिनै एलेकाबासिनो बाहायके दिनै कोविड-19 जराव अ जराव बाहायके शान्ति शृंखलाके मासाया मा नोंनिया थाइके रक्षामाना बागै मन्त्रिनि त्रान तबिलनि हयते रां किसा मिसा बाहायके सबायमानो होनैनाय बिनि केन्द्रआव मिटिं खालायमान पाइमानि यागल दिनै आरोनि अफिसार रगबाय मालायनाय बिदु रग मालायनाय अबनो समालोचना खालामनो थांमानि एलेकानो बाहायके खसां खसांखौ कोविड-19 न पाइरिमान अब नो बाहायके याक कागिमान अब उबुना थांफुनो दिनै सुबिदाबादी अब जे बरक सुबिदाबादी आबरक दिनै सारा भारतबर्षआव महायनुगियाखौ दिनै निजिनि राज्य निजिनि देश दिनै कालो पताका हुनुकजांमान आब मेलायखे निंदनीय एवं सारा भारतबर्षनि बरक मननुगुइ दंना अब internet.com जुग दिनै म सारा त्रिपुरा राज्यनि बरक मननुखना যারা শুভবুদ্ধি সম্পূর্ণ ব্যক্তি ভররক তিনি গানে গুণী বিজ্ঞান যুগনি ভরক internet.com যুগনি ভররক মনোয়ান সুংনা নাংনা নাঙ্গ তিনি সোंखोनाव এক সময় তিনি নরেন্দ্র মোদী হায়গেবা भारतनि प्रधानमंत्री তিনি বাংলাদেশ थांफुरसे आरोनि नागरिक दक माहाय काल पताका फुनुगो अबाहायके তিনি निजिनि राज्य निजिनि जाति निजिनि थै निजिनि थांसा अ थांसानि न निजिनि थैनि बिसिनि थैनो তিনি काल पताका फुनुगलायनाय सिनि मन्त्रि बरम गोनां एनसि देबरमानो माय खायमानि बायलायके सेलांमा सिंसां जों ताकुतिगो তিনি नुकजांना अबाहाय তিনি सानामुसुङो তিনি अ एडिसिनो তিনি হরেনা দেববর্মন নেতৃত্বে তিনি ইজেস অ এডিসিনো খালায়া অঙ্কাকে তিনি সোंताबुक जरा बुबुन तैनाय सों गेटा टिब्रालेन साना नाखमो सान गरि आफुरु खलाय क्लांयाके बुबुन तैनाय सों टिब्रालेन सानखमो अनन बुसिना नाङो सों थांसा हनै सालाययै नाय जे सिनि गेटा टिब्रालेन बा टिब्रालेन नो जे याक्सी याग्रा जे तंगमानि yang gerata tibralan yang tibralan duitan ekui শব্দ বড়রক তিনি সদম বেস নাই অব তিব্রামা থাদাংখা নিনি বু পাতি ইংখা সুবিধার ভাদি বড়রক যে কাল পতাকা ফুনুমানো আমনো এরাস খাইনা বাগিনো হানা নে 6টা फुंनि 6टान सिमि 23 तारिखनि फुंनि 6टा जरा जों 24 घन्टा अ एडिसि एरियानो বনজা দাগো সিনি আইপিএফটি পার্টি আইপিএফটি থেকে বিশাল মঞ্চ ডিভিশন থেকে जों অমন সাও শান্তিপ্রিয়ভাবে বন পালিত অংথং যে বরক দোষী তংমানাবনো অতি সত্তর চিনিত খাইনাय রমैनाय বরকनि বসকাङो दिनै শান্তিनि प्रतीक बा শান্তিनि वातावरण एडिसि एरिया तुबुथुं हनिनो साइनो खानाने बन्नो एलाकाबासि जतन वान सुबिनाय जतन कोविड-19 बिसिंतै जों जतन बन पालायनाय जों बन सफल खायथि साइनो जों बिसार मज डिभिसन थाके जत्त डिभिसन बरनो हाबा खाहामबाय कबकजागो आसुङो सिनि तिब्रासा दफानि बररक थानसानि नाहारि जों बदलाय बदमायागुलो जों सिनि तिब्रासारक तामो I50 तामो बिजेपि आबरक বিভিন্ন বিষ্ণুতে বুজাক তকজাংখা নহখুক সকজাংখা आबा हेके चले मनखा जों जे बसर जे पार्टी खायफेमानि बास थांगो फायंगो बाजा इलेक्शन बास जिदिव बासा को पराजयंगो खायपनो म हेके बुजाक तकजाक नखुक खामजाक नक सबजे महानुयो आबनि बागै ताबुकते ताम नुफिउका थाने 19 तारिख अ मास 19 तारिखो जम्बु जलाव जे सिनि रेवेन्यू डिपार्टमेंट मिनिस्टार एन.सी. बर्मा তিনি বিনি কেন্দ্রও সরকারিভাবে তিনি
aja program kain thangmani tini rise kri kosom phunugoi tini NCAA go back ka bisung khalaika Tripura thangni bororok abon pore miya 20 tarik বেলবাড়ি ও সিনি এমএলএ দীরেন্দ্র দা বর্মা মান্দাইনি বনব ত্রিপুরা মথানে বুখা তখা আবাহিক অবস্থা চলিত আবন বাগে ত্রিপুরানি বড় রক যে I-50 বিজেপি ইংগৈ বা বিভিন্ন বড় বুট রক তাবো খুব চিন্তা হই দङ বড় বুট রজাগৈ তিনি ম হেংনা বাগিকে বুট দিয়া শান্তি শৃঙ্খলা থানসা হানি ফোনগৈ সংরক্ষা বা থানসা ফোনগমানিয়া আ বেলেকানো ভবিষ্যৎ অনেক খারাপ নয় আবু নাহারি তিনি যে খানা 22 তারিখ থেকে 23 তারিখ ফংনি 6টা থেকে খানা 6টা থেকে তিনি 23 তারিখনি 5টা পর্যন্ত সিনি লাইক রুট গেতা মানে বন আবো পালিত খাইজাক নাই जों শান্তি শৃঙ্খলা জনগণ বা সিনি বড় সাজাও তোমার জাতি তোমার উপজাতি जों কেবো দুঃখ কষ্ট লাইবই অবনো কসাং খাই পালন খাইমা থানায় একদিদিয়া তাবুন 19 করোনা দङ চলি দङ আবুন বাবান সুগই তিনি जों শান্তি শৃঙ্খলা খাই যত্ন ও যে বন্য পালন খাইমা থানায় আইনে আং যত্ত সিনি ত্রিপুরানি যে বা এডি সিনি জাতি উপজাতি ন আং কই অসুজর সাইনানি কক্তাই जों থাজাকা যত্ন হামবাই তাই ফিয়াবা বি যে ও গতনন্তই जों বেলেকে নিন্দা খাইও এবং বেলেকে সেলেঙ্গো অজর যত্ন হামবাই হামবাইকা ইজাসিনি মংরক আন মংকাই রামমোহন দা বর্মা বিশ্রাম ডিভিশন সেক্রেটারি তেসনাল ন এজিএস